Ito yung elevator. Oo, wag mo. Okay. Tapos sa baba, superior rectus. Now we remove. Siyempre, lateral rectus. Tapos underneath, yung yung inferior rectus. Inferior oblique. Superior oblique. Ito yung trochlea. Tapos dito nag-i-insert yung... Kailangan ng lighting. Nag-hook. Dito nag-hook yung superior oblique. Na opening the eye. Pinakaharap, cornea. Ayan. Cornea. Between the cornea and the iris, anterior chamber. Ito yun? Oo, yung sa loob nila. Pero ito yung cornea, yung tinanggal. Cornea. Wire nila. Tapos, yung purple part, choroid. Choroid. Ano meron sa choroid? Yung mga Doktor, itong, Neurovascular. itong white. Sclera. Weren't you listening? No. Sclera. Neurovascular. O basta vascular structures sa choroid. Ayun.